आपणकर दुईटी स्त्री अछंती पाखे आसंतु हाँ ए भाई गोटे घरे दुई भौणी को विवाह होइछंती तांकर जे शाली थिले सीए तांकर द्वितीय स्त्री भाव में तांको से विवाह होइछंती। एइटा आपणकर दिगु गाबडर गाँ आपणकर बापा आउ तांको बापा माने आपणकर जेजे बापा भी दुईटा लेखाए माइची रखुतले आजिकाली दुईटा लेखाए माइची रखुचंती कुआडे सब बाहरले कुआडे बाहरले सालुर जाउचंती कोन पई किना किनी सब करिया को जनकर देह भल नहीं मेडिकल रे अछंती तांको देखा करके आसीबे हो हो ठीक अछि जानतु ए गाँव रे भी गोटे पुराना कमांडर अच्छी आउ प्रति हाट पाली दिन ए गाँव लोक मैंने कमांडर रे बसी हाट को जाई थांती। यही सीमांत गाँ गुड़िकर पिला माने आंध्र जाई पाठ पढ़ी था मात्र से आंध्रमुखी न हेबा पई ओडिशा आंध्र सीमांतर शेष गाँ ताड़ी बालछारे ओडिशा सरकार एक सरकारी आवासिक स्कूल बा गवर्नमेंट हॉस्टल स्कूल तैयारी करचंती। ए गाँर पिला माने भी से ताड़ी बालछा हॉस्टल स्कूल रही पाठ पढ़ुचंती। कोरापुटर यही जो दिगु गाबडर गाँ ए गाँ ए अंचल रे बहुत चर्चित गाँ कहीं ना ए गाँव रे एत जनकर दुईटी लेखा माइची अच्छी माने दुईटी लेखा स्त्री अच्छी से लोकंकर आ सेई कथा एत बेले मु गाँव रे पचारि बुझिली गाँव रे लोक माने से कथा शुणी सब हसुतले किंतु एपटे सीटा गोटे परंपरा आपण गाँव रे प्रायतः समस्त पक्का घर माटी घर बहुत कम अच्छी एबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे भी बहुत जन को सरकार तरफ घर मिली गाँव रे समस्ते प्रायतः भलरे अच्छंती सबु चाषबास करिकी चलुचंती। आपण गाँव रे करेन्ट नहीं सेटा गाँव रे गोटे असुविधा सोलार लाइट रे आपण राति रे जा चलुचंती जदि वर्षा पाग मेघुआ पाग रोची ताहले राति रे लाइट जळू नहीं आ मोबाइल चार्ज करिवार असुविधा होची। हो मु मोर वीडियो माध्यम रे सरकार को अनुरोध करुची तथा कोरापुट जिला प्रशासन पटांगी ब्लॉक प्रशासन को अनुरोध करुची एई नुआगाँ पंचायतर ये दिगु गाबडर गाँव रे जदि सरकार तरफ जदि इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था करा जिवो ताहले गाँ लोक मानकर थिबा गोटे मुख्य समस्या तथा बड़ असुविधा दूर हो पारिबो। आ पीवा पानी अच्छी पीवा पानी अछि सर से खरा बेले तो आसु नाही सर टैंक बंदा हिते सर सेटर पानी आसु नाही सेटर पानी खाई हो नाही सर। गाँव एपटे गुहाल घर सब अच्छी आईटी गाई बलद सब बाहर बंधा होइचंदी। यही दिगु गाबडर गाँव रे जड़े गाँ लोक को ओडिशा सरकार तरफ छेली गुहाल पाई आर्थिक सहायता मिली। एटा छेली गुहाल छेली माने सब रोचंती छेली सब रोचंती
गाँव रे लोक माने गोरु गाई छेली मेंढा कुकुड़ा सबू रखिचंती आउ सेगुड़ा भी तांकू तांकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करुछि। एइटी गाँव रे दुई जण पणस आनी खाउचंती। पणस ये कौन खजा पणस की पणस ये खजा पणस भल मिठा अच्छी। ए गाँव रे चारिआडे पणस गछ अच्छी आउ गाँव लोक माने सकाळे संध्या बेले गछरू पणस तोली आनी खाई थांती। एइटा तांकर इवनिंग स्नैक्स संध्या जलखिया भाबरे से माने पणस खाई थांती। संध्या होई आसिलानी जोड़ी माईपुर गाँ दिगु गाबडर रे डंगर को जो माने सब जाइथिले एबे समस्ते घर को आसी सारे। वर्तमान आमे एई गाँव जड़े भाई को भेटिबा तांका सहित कथा हेबा जहाँकर दुईटी माइची बा दुईटी स्त्री अछंती। आपणकर दुईटी स्त्री अछंती आपणकर पिलापिली केते जण 6 जण आए 6 जण। आग स्त्रींकर पिलापिली केते 4 आउ पछ स्त्रींकर 2 पुओ केते झियो केते जियो 5टा पो आग स्त्रींकर केतरा पुओ केतरा झियो 3टा जियो गुटे पो 3टा झियो गोटे पुओ पछ स्त्रींकर 2टा झियो। आपण 2 स्त्रींकर जो भरण पोषण तांकर जो सब सुविधा असुविधा पिला मानकर सब कथा बुझला तो आपन तो बहुत कष्ट होतबो ना कि जना पड़ुनी। पैसा पत्र किछि असुविधा होछि कि पैसा पत्र पाई टिके असुविधा काइगा सेमते एका मोर होछि आ कोन आहा आउ घरे आपनकर जो 2 स्त्री से माने केमिति रहउचंती झगड़ा करूचंती ना मिलीमिशी रहउचंती। झगड़ा कले भी गोटे दिन झगड़ा कले भी मिसी के करो काम भी मिसी के रहइबो एक जीव के भी मिसी के जीव काम सब मिसिकी करूचंती घर काम जेतिकी सब 2 स्त्री मिसिकी करूचंती आउ जुआडे भी जाउचंती सांगरे मिसिकी जाउचंती। आपण जो हाट को जाउचंती सांगरे 2 जण स्त्री को नेकी जाउचंती ना जणे जाउचंती नाही 2 जण भी नेबू नाही गोटे जण के नेबू बोले जण के भी नेबू 2 जण आइबू बोले 2 जण के भी नेबू। केबे केबे आपण जो जेतेबेले हाट को बाइक रे जाउचंती आपणकर 2 स्त्री भी सांगरे हाट को जाती बेले बेले जणे स्त्री जाती हाट को आपण सहित आउ जणे स्त्री घरे रही पिला मान कथा बुझंती घर कथा बुझंती। हो हो ये जे ठिया आइछंती ये आपणकर प्रथम स्त्री ना ना परे जो द्वितीय स्त्री अगरटा है आहा आंकु प्रथम विवाह हेतिले हां प्रथम विवाह तापरे आउ पछरे भी द्वितीय स्त्री आछंती हां से बे घरे अछंती अछंती तांकु डाकू नांदी। ए देखंतु भाई माने ए भाईंकर जो प्रथम स्त्री सी तांकर सौतुणी हेबे सी तांकु बहुत स्नेहर सहित डाकुचंती। आ देखिबे से माने मु तांकु कहूची से माने बाहर को टिके आसीबे 3 जण जाक ठिया हैकी से माने केमती तांकर खुशी रे रहउचंती से विषय रे पदे कहिबे। हल बस अराउंड गाड़ के फोटो आपण जानतु डाके आनिबे नहीं कि माने किलो रे सुंदर तक ई बाबा पंगता एई देखंतु भाई माने से हमर जो भाई आसिलेनी आ तांको पाखरे तांकर 2 माइची आसी ठिया होइचंती। आपण एइठी ठिया हुंतु भाई भाई एइठी ठिया हुंतु आपण मझी की ठिया हुंतु भाई मझी की ठिया हुंतु आ आपण एइठी आसी ठिया हुंतु। हां अच्छा का सुविधा पूजा देखंतु ए भाई आरे पाखे आसंतु ना ना पछु पाखे आसंतु। हाँ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇଟି ମାଇଚି ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦିଓ କେତେବେଳେ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଆଜି ଏ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ତ ଦୁଇଟି ମାଇଚି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେବେ, ବିବାହ ବୟସରେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ମାଇଚି ଆଣନ୍ତୁନି, ଗୋଟିଏ ଥର ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାଇଚିକୁ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ମାଇଚି ରଖିଲେ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିବ। କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିବ। ଜଣକର କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ବୁଝିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣ ଲୁଗାପଟା ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ, ଯଦି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆଗକୁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଲେଣି। ସେଠି ଯଦି ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣୁଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେଉଛି, ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ଘରକୁ ଆଣୁଛି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଜଣେ ଆଣିପାରିବନି ଘରକୁ, କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦୁଇଟି ମାଇଚି ଥିବା ଲୋକକୁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରପଞ୍ଚ, ସେଗୁଡ଼ାରେ ବି ଆପଣ କ'ଣ ସେ ପଦପଦବୀରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦୁଇଟି ମାଇଚିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାସନ କୁସନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବସ୍ତାରେ? ଏଇଠି ସବୁ ଏଇ ଡ୍ରମରେ ଚାଉଳ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ଧାନ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଅତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖଟିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଖଟିଆରେ ସେମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କର ଆଗ ମାଇଚି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପଛରେ ଆଣିଥିବା ମାଇଚି ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ରୋଷେଇ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି? ରୋଷେଇ କୋଉଠି ହେଉଛି? ସେ ବାହାର ପଟେ, ଏଇ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରେ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମାଇଚିଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ି ମାଇପର ଏ ଗାଁ ଦିଗୁ ଗାବଡରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଘରେ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର
ଦୁଇ କଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଓହୋ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଉ, ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଝଗଡ଼ା ହେଉନି, ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ ନା ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେନି, ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହେବେ। ଆପଣ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନା ଆନ୍ଧ୍ରର? ଆନ୍ଧ୍ରର। କୁମ୍ଭିଗୁଡ଼ା। କୁମ୍ଭିଗୁଡ଼ା ତ ଓଡ଼ିଶାର, ମାନେ ବର୍ଡର ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପଛର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କୁମ୍ଭିଗୁଡ଼ାର। ଏ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ତାଙ୍କର ବାପଘର ଏଉଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ କୁମ୍ଭିଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ଏ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପଘର, ଆଉ ସେଇ କୁମ୍ଭିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପଘର। ଗୋଟିଏ ଘର, ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶାଳୀ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଣିଆ ଯାଉଛନ୍ତି କି ହାଟ ବଜାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି? କେବେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେବୁ, କାମ ଥିଲେ ଘରେ କାମ ଥିଲେ କେବେ କେବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି କୁଣିଆ ହାଟ ବଜାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଯଦି ଘରେ କାମ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବେଡ୍ରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି।